अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यू डिजिटल देख रहे हैं। मैं शाकिर महमूद अवान। आज के व्लॉग में हम इजराइल और ईरान के हवाले से बात करेंगे। सीज़ फायर हो चुका है और ईरान की जानिब से सुबह 4 बजे के बाद कोई हमला नहीं किया गया और ईरान की जानिब से सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। दूसरी जानिब हमने कल के व्लॉग में बड़ी डिटेल से बात की थी कि ईरान जो है वो किस तरह अमेरिकन अड्डों पर जो है वो हमले कर सकता है, और हमारे व्लॉग के बाद जो है तकरीबन 3 से 4 घंटों के बाद जो है ये हमले भी हुए। और कल हमने फर्दो प्लांट के बारे में बात की थी, जोहरी तनसीबात के हवाले से बड़ी तफसील से बात की थी। अब जो ईरान को सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि उनकी सफ़ों में जो छुपे गद्दार हैं, जो जासूस हैं, उनकी निशानदही करना है। और इस हवाले से ईरान की जानिब से अब ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया गया है। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि मोसाद के लिए जासूसी करते रहे और उनको जो है वो सज़ाएं दी जा रही हैं, और अब तक की जो इतलात हैं तकरीबन 200 से ज़ायद जासूस जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। और इनमें जो ज़्यादा तादाद बताई जा रही है गैर मुल्कियों के हवाले से वो भारतीयों की है। यानी भारतीय वहाँ पर जो मौजूद थे वो मोसाद के लिए जो है वो उनको इंटेलिजेंस फ्राहम कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो ईरान की अपनी सफ़े हैं, ईरान की अपनी जो लीडरशिप है उसके अंदर भी जो जासूस हैं उनके हवाले से भी कार्रवाई की जा रही है। सबसे अहम जो है वो भारत के हवाले से है, क्योंकि भारत जो है वो ईरान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में मदाखलत करता रहा, और भारत जो है वो अब उसका किरदार जो है वो खुलकर सामने आया है। और ईरान जो है वो अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ईरान में जो भारतीय हैं उनके हवाले से ईरान जो है वो कुछ अहम इक़दामात करेगा, और जिनका ताल्लुक़ मोसाद से था उनको जो है वो सज़ाएं दी जाएंगी। और वहाँ पर ईरान के अंदर जो है वो रॉ बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। अब अगर हम इस गठजोड़ को देखें तो इजराइल जो है और भारत का जो गठजोड़ है वो आज से नहीं है। वो गठजोड़ जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जो है वो सामने आता रहा। जब 2021 में पाकिस्तान में स्ट्राइक की गई थी तो उस दौरान भी ये शवाहिद मिले थे, इजराइली पायलट जो हैं वो मुलव्विस होने के शवाहिद मिले थे। और अब जो जंग हुई, इस जंग के दौरान भारत ने जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, वो इजराइली इक्विपमेंट था, और इसके शवाहिद भी जो हैं वो सामने आए। और अब भारत जो है वो इजराइल की माँ पर उसने ईरान के अंदर मुदाखलत की, उसने अमेरिका को फ़िज़ाई हदूद दी। तो भारत का जो किरदार है वो खुलकर सामने आ चुका है, और ईरान जो है वो अब इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक जो है जनरल इस्माइल कानी उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ईरान की तबाही के जो बाइस हैं वो ये बने हैं। और इस हवाले से जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं उसमें ये बताया गया है कि एक आला ओहदेदार पर होने के बावजूद इजराइल के लिए जासूसी करता रहा, और ईरान को इसकी खबर न हुई। ईरानी फ़ौज में कई गद्दार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। ये दावा किया गया है कि मोसाद ने ईरान के अंदर ड्रोन उड़ाए और हसास तनसीबात को निशाना बनाया, जिसमें अंदरूनी जासूसों की मदद हासिल थी। भारत की खुफिया एजेंसी गौ ने इसराइल को ईरान के हसास मकामात की मालूमात फ़राहम की, जिससे इसराइल ने हमले किए। इसके साथ साथ साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदी निज़ाद के हवाले से भी दावा किया गया है कि ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ एक मखसूस यूनिट बनाया था, जिसका इंचार्ज मोसाद का एजेंट निकला। ये अफराद मुबैना तौर पर अपना काम मुकम्मल करके इसराइल फ़रार हो गए। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले इस्माइल फ़िक्री को फांसी भी दी है। ये वो चीज़ें हैं, वो रिपोर्ट्स हैं जो सामने आई हैं, जिस पर ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में ईरान जो है वो ऑपरेशन क्लीन अप करेगा, और उनकी अफवाज के अंदर, उनकी सफ़ों में जो जासूस हैं उनकी निशानदही की जाएगी। बहरहाल इस जंग ने जो ईरान के हवाले से बार बार ये कहा जाता था, और ये कहा जाता था कि जो इजराइल है वो नाकाबिल शिकस्त है, नाकाबिल तस्खीर है। तो ईरान ने जो है वो ये साबित किया कि आपके पास हिम्मत, आपके पास ईमान की ताकत और आपके पास हौसला हो तो आप जो है वो बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। और जिस तरह ईरान ने मुकाबला किया है, और अब
جو ہے وہ سیز فائر ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اس سارے معاملے میں جو پاکستان کا کردار رہا وہ بڑا اہم تھا۔ آج ایرانی صدر کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک خصوصی پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا، اور انہوں نے پاکستان کی کردار پر پاکستان کی جانب سے جو مدد کی گئی سفارتی سطح پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے، اور ایران کے ساتھ اب پاکستان کے جو مراسم ہیں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس جنگ نے اسلامی امہ کو اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے چند ماہ میں تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اس حوالے سے کچھ اہم پیش رفت جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں، اور اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ پاکستان کی پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو آج جو پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت مسترد ہونے کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج تقریباً 6 ماہ کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اور فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت مسترد کر دی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کی 4 مقدمات میں ضمانت ATC عدالت نے منظور کی تھی، اور یہی الزامات تھے، یہی ایلیگیشن تھے، اور اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ضمانت مسترد کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اگر ہم ان مقدمات کی بات کریں تو 3 مقدمات جو ہیں ان میں عمران خان کو نامزد کیا گیا تھا، 5 مقدمات میں عمران خان جو ہیں وہ نامزد نہیں تھے، اور ان 8 مقدمات میں پروسیکیوشن کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہے وہ تعینات کیے گئے تھے، اور ان دلائل میں جو موقف اختیار کیا گیا پروسیکیوشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہیں 9 مئی کی سازش ان کے سربراہی میں کی گئی، اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 3 گواہ ہیں جو کہ اس سازش کو انہوں نے دیکھا اور سنا، جس میں 2 پولیس اہلکار زمان پارک اور 1 پولیس اہلکار نے چکری میں اس سازش کو دیکھا سنا، اور اس حوالے سے انہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کی ضمانت مسترد کی جائے۔ دوسری جانب عمران خان کی وکلا کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا، یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ 2 سال سے پابند سلاسل ہیں، کوئی ایک ثبوت جو ہے وہ اب تک سامنے نہیں آیا، عمران خان کے چالان جو ہیں وہ عدالت میں جمع نہیں ہوئے، تو کسی بھی ملزم کو غیر معینہ مدت تک پابند سلاسل نہیں رکھا جا سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی گواہ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں وہ سب سرکار کے ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں، اور سب سے اہم جو پوائنٹ رکھا گیا عدالت کے سامنے کہ جب کا یہ واقعہ ہے تب عمران خان جو ہیں وہ اس وقت انہیں نیب نے گرفتار کیا تھا، اور نیب کی گرفتاری کے باعث جو کارکنان مشتعل ہوئے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، انہوں نے احتجاج کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کو بھی بطور ملزم اس میں ثابت کیا جائے۔ بہرحال آج عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی ضمانتیں مسترد کر دی ہیں۔ کن وجوہات پر یہ ضمانتیں مسترد ہوئیں یہ تحریری فیصلے میں، تفصیلی فیصلے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ آج عدالت کی جانب سے مختصر سا فیصلہ سنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد کی جاتی ہیں۔ آج کے ویلاگ تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔